যখন আনলে ওরা কফিনের ঢাকা খুলে জড়ানো রয়েছে দেহখানা দাঁত পতাকা আর ফুলে রক্তের দাগ ছিল আর ছোট ছোট বাচ্চাদের অনুষ্ঠান কেমন লাগবে তোমরা কিন্তু জানাতে পারো। আজ যারা দেশের জন্য করছে বলিদান স্বাধীনতার শহীদ সনদ তাদের অবস্থান হয়েছে স্বাধীন বেরিয়ে গেছে ৭০টি বছর দেশ বাঁচাতে যাচ্ছে সে প্রাণ। প্রজাতন্ত্র দিবস হিসাবে বাচ্চারা রাস্তায় প্রভাত ফেলে গিয়েছে। তাদের স্যার ম্যামরাও তাদের সঙ্গে আছে, তাদের গাইড করছেন। नेताजी सुभाष चंद्र बसु की, ऋषि अरविंद घोष की, प्रथम शहीद खुदीराम बसु की, विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर की, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, देशप्राण वीरेंद्रनाथ सचमोल की, विप्लवी भगत सिंह की, लक्ष्मी सहगल की, झांसी रानी लक्ष्मीबाई की, अरुणा आसिफ अली की, बेगम रोकेया की, जनवरी की संविधान रूपकार B.R. अम्बेडकर की, नेताजी सुभाष चंद्र बसु की, ऋषि अरविंद घोष की, प्रथम शहीद खुदीराम बसु की, विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर की, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, देशप्राण वीरेंद्रनाथ सचमोल की, विप्लवी भगत सिंह की, लक्ष्मी सहगल की, झांसी रानी लक्ष्मीबाई की, अरुणा आसिफ अली की, बेगम रोकेया की।